soni mogo manga ala sani wolo bani musamanga anga fulan tanu be kata Energy TV jabrani e flebo bela jele amuni aga chabla khaski kana je eni watina amada bulan ka fo ame jemkan e kene ka jemkan mini a wasalendu e kusebe ka sabu ke banamba koyo ude kuma be andabi banamba koyo mini o bululelo ka bla eni ala sonama ala musana tala o don ko limina ke do mini abina ja e kusebe banamba ani banamba ka de e kene na bela jele bulu wala sanga kuma uku bela jele kan angone mawule kana mamuru no ulube ni kuindon ka tona kari akula benimbe munu bulu fana nube ikaro ka fo ako kunguna nyinyo bela jelendo anye uwele kana ugum kona na sa mawule leuna an mafe kerefe amayira ka fo Abdul Wahab Sharan kita ni bela jelu ka mako Jules alebe ambule anino ale koni ikaro ka fo jekulu mimbe no ni afama ko association des jeunes pour l'appui au développement et de Banamba ni oye jekuli mini obe ni no dimsena ko to la ka demendo Banamba ka nyeta kunyo bela jelen sawatilla ni aturo ngono yi aji db alebe ambulu kene kona la no sharab ini nyamba merci bien ale kira flana fana anyebe mamila yenino alite mawre yi ali Dauda Sempara ale koni yi karo ka fo merie bangoni kona na ali fana be an mambulu fasiglembe sharan kerefe monsieur Sempara ini nyamba absolument kini be kerefe ma fla wore fana be ni no mami re gune be ne ko na uye ete ma wore uye Mamadou Jabati ni bra jile ko amako lakala ale ko ni anga jiliba banama jiliba ale be ambulu kene ko na lakala ini nyamuma jaral merci jaral ba ko tama ale kereflana mami be ni no uye shekene aidra ale ko ni dimse na ka uluka ciden kerengere nenye uli mawi mamunu ni uli dimsonu ni banama ka nyeta ko ko fana be dimsonu mulka sabge dimsonu odi shinye sigiye Sempara iniche aidara iniche voilà Sempara ko o kon lebe anda kono ka sawu be banamba le mana ko hakil be jibi Sempara la ni ngali folo amna tengu mamina uye anga makoro yo ute mawre sharani wala sa banamba ko yo akoni kuma be mawda bela jelembe kuma ka ibora fon fa fo ko banamba ko yo yere muni akuna na chugudi seki dato la ka fitini fanyola bon be Energy TV mo be fo be banamaka chemana musuma me fudi la sebe banama konyo adam na kamle la walla parce que dimission fin be groupe kelena abeka konyo be ka nyon fa c'est dire au flana ala ke banamba parce que on est à peu près 60 100 bureaux nduru banamba ko te mo ko si furu rete donc il crée banamba ke chugo anye cousin anye calme anye koro anye fay ou après wajibi na bora na déplacer la métissage bina donc banamba ko konyo bi ke kam lo wakati fitini a bébé ke une fois sans kono donc bébé la be ko kono ibe Mali yoro la ibe la Guinée ibe Sénégal bébé diga ko le sou après avec le batra ça c'est l'historique bon maintenant génération mec a évolué excusez-moi on AGADB on y ton créé parce qu'il y a une chorwa nous on peut koroka il faut préparer la relève donc on y a c'est hakla dosro ka toning à mettre ingla non seulement konoko ba ko ça on va to kana ko volet culturel ou mais volet développement B à domaine bella donc on a créé parce que ni développement est refo ou be pratiquement domaine B ko fo domaine B ko donc obité ma te sera pas fait voilà me va sera pas fait donc maintenant nina ala ke ba sangare Sempara na tore excusez-moi na tore Bakari Sempara tore Bakari Sempara voilà bon allez découvrir banamako ko nyemo e moya mais ala akali no la ke banama duti nyina donc la mission buena ay wetu la mission ngule anya assemblée ke banama kono fenchamaka faraka anga gla mais encore là on connaît la mission ba obu donc à quoi AGADB nos président est pas Sempara akoni organisation la nyina kono situation be anya beda oma akagla donc nyina si
kɔɲɔ situation nana o cogo de la o de kɛra anw ka implication ye ka tɛmɛ kɔrɔlen kan bon hakilila min banna ani développement diɲɛ modernisera an y'a essayer ka commission sigi ka baara kɛ parce que banama kɔɲɔ c'est anw ta kɔɲɔ je pense que Mali la peut-être la ville de ça a ɲɔgɔn tɛ koyi a ɲɔgɔn tɛ parce que a bɛɛ bi kɛ tile kelen don kelen i bɛ même en France a bɛɛ bi kɛ don kelen parce que ci bɛ taa bɛɛ ma n'o banna fo san wɛrɛ kɔɲɔ min bɛ se ka kɛ intervalle la o ye mun de ye dɔw bɛ yen nɔ fonctionnaire international dɔw bɛ yen nɔ u denw bɛ kalan na yen nɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ baara la u ni balama kɔɲɔ tɛ fɛn kɛ an b'olu kɛ intermédiaire ye kɔɲɔba in tɛmɛnen kɔfɛ voilà n tun b'a fɛ ka min fɔ kɔɲɔ nacogo la n bɛ min dɔn à mon niveau o ye nin de ye. Ok, o b'a to an bɛ gɛrɛ monsieur le maire la monsieur le maire ka bananba kɔɲɔ furancɛ jumɛn bɛ bananba kɔɲɔ ani kɔɲɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. D'accord, Énergie TV n b'aw fo kosɛbɛ aw ka wulikajɔ la an bɛ bananba bɛɛ fo ka daminɛ dugutigi la ka na bila bananba ka mɔgɔ laban na o fana tɛmɛnen kɔ fana an tɛ se k'an sigi fiyewu n'an b'an ka jamanatigi fo n'i y'a ye an b'an sigi plateau in na k'a fɔ an bɛ sensibilisation kɛ ka ladilikan kɛ ka se an ka communauté ni fɛnw ma olu de hakili b'an na donc o de y'a to an tɛ se ka sigi n'an m'u fo u n'u cɛ u ka cɛsiri la donc o la fana i filɛ ka min fɔ k'a fɔ danfara jumɛn bɛ bananba kɔɲɔ ni kɔɲɔ tɔw cɛ parce que bananba kɔɲɔ dabɔra bɛn de kama bananba kɔɲɔ an y'a dabɔ kelenya de kama bananba kɔɲɔ fana an y'a dabɔ fantan kana dɔn faama kana dɔn bananba kɔɲɔ k'a bɛɛ ye kelen ye k'a yira k'a fɔ an bɛɛ bɛ se ka jɛ ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'o munumunu o ye kelenya de ye bananba kɔɲɔ dabɔ c'est pour ça kɔɲɔ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka don dɔ choisi ka kɔɲɔ in bɛ bila o la donc o tɛ sisan ko ye i n'a fɔ n ka ministère bɔra k'a fɔ cogo min o bɛ depuis lawale ye bon dɔ de bɛ fara o kan san o san fana donc o de différence bɛ yen parce que an bɛɛ bɛnnen don a kan k'a fɔ an bɛɛ bɛ taa kelen ye wa a bɛ kɛ kelen fana ye alhamdulilah a bɛ don hɛrɛ la a bɛ bɔ hɛrɛ fana na donc bananba kɔɲɔ yɛrɛ danfara o ye et puis a dabɔra de bananbakaw fana an ka ɲɔgɔn dɔn an ci ka don ɲɔgɔn na parce que i b'a sɔrɔ bananba kɔɲɔ mana se sisan n y'a fɔ cogo bananba kɔɲɔ dabɔra kelenya kama an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka bɛn de yira ka yira k'a fɔ an bɛɛ bɛ se ka jɛ ka ko kɛ ni ɲɔgɔn ye hɛrɛ ni baden na a dabɔra fana an ka ɲɔgɔn dɔn balimaya min bɛ yen i b'a sɔrɔ bananbaka dɔw bɛ yen nɔ u sigilen bɛ a dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ hali ma bange bananba mais n'u ka kɔɲɔ sera kɔɲɔ min taa kɛ faso la a kɛ kun ye ka faso dɔn k'a fɔ a mana kɛ cogo cogo faso de ye yan nɔ ye et puis u muso fana de bɔ faso la donc o bɛ yen nɔ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ retrouvaille min don a bɛ kɛ sababu ye e t'a dɔn k'a fɔ nin ye somɔgɔ ye nin bɛ nin jamana in na e bɛ nin jamana in na m'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɔɲɔ wagati a b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ danfara tɛ dɔn si ni ɲɔgɔn cɛ parce que i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ tenni kelen na sigiyɔrɔ min fana bɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ sigi sigicogo kelen na bulon kɔnɔ donc kɔɲɔ fana bi labɛn cogo min ani kɔɲɔ déroulement a bɛɛ ye kelen danfara tɛ don si ni si cɛ donc bananba kɔɲɔ yɛrɛ nafa ye o de ye et puis a nafa fana ka ca parce que jama min fana bɛ na dugu kɔnɔ o fana bɛ nafa min don dugu kɔnɔ parce que a waati commerce fana bɛ développer olu bɛ fɛn sɔrɔ transport fana bɛ fɛn sɔrɔ donc vous voyez ce que ça génère a bɛ nafa min don dugu kɔnɔ dɔɔnin tɛ quoi bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la hɛrɛ kɔnɔna la donc bananba kɔɲɔ dabɔra o de kama a nafa ka se dugu ma dugulamɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka se ka kelenya fana sabati k'a yira k'a fɔ kelenya de bɛ se ka laban kelenya de fɔra kelenya de bɛ laban fana. Ok, monsieur le maire faamuya sɔrɔla o la sisan bananba kɔɲɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen de don bɛɛ lajɛlen ta bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a la donc o b'a yira k'a fɔ don taamasiyɛnma belebeleba don bananbakaw fɛ donc u bɛ an bila ka taga tariku kɔnɔna na dɔɔni o dun dɔnba lajɛ ye min ye o ye jeliw ye donc an bɛna jeliba ale fanfɛla na sa mamadu jabate ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko lakala bananba jeliba voilà donc sisan date min fɔlen filɛ nin ye k'a fɔ ko bananba kɔɲɔ kan ka kɛ a date bɛn bɛ kɛ a kan cogo di bɛn bɛ kɛ a kan cogo di k'a fɔ ko nin don nin an bɛ bananba kɔɲɔ kɛ bon Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ala mu ɲuman jigin an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲuman wuli amina an bɛ foli kɛ Madi Abaye faso ɲuman don n'o bɔra yen e mun ye sifinkɛ mun dilan kɛrɛfɛ n'a bɛ k'an accompagner Sɛgɛna Amada ali kuba de kɛɲɛ an bɛ musonin bɛɛ yɛrɛ fo Dawuda Sɛnbara k'a tanu k'a barika da Wahabu Keyita cɛsiri bananba an bɛ foli k'i ye monsieur Jara an b'i fo ko ɲuman a diyara n ye ɲamakala ye nin de ye ka don kura i bɛ se ka fɛn mun faamu ka se k'a lakali k'a dɔn ka di
an bɛ foli k'an ka ɲɛmaaw ye fɔlɔ Ilayi Ba Sangare Senbara Ilayi Sigi Senbara Bɔrɔba Senbara Sabo Kulubali Karamɔgɔ Sunu Banama cɛkɔrɔba bɛɛ don n'i ye maa kelen to a fɔ ka ban i y'a bɛɛ fɔ o fana ka ɲɛbila ye jumɛn ye Ba Senbara u y'o de bila ka baara kumaba kɛ ka denmisɛnw wele u ka jɛ ka baara kɛ wa b'o kalama n'o bɔra yen o ko n'an sigi o sigi an ka jatigiw fo fulakaso 3 n y'a daraw ye an b'olu fo u barika da san o san u bɛ dugawu kɛ kɔɲɔ in na basi foyi t'an sɔrɔ an bɛ sigi o sigi an bɛ dugawu kɛ u ka dugawu kɛ Banamba ye ka dugawu kɛ jamana ye n'o bɔra yen jelikuntigi kuma m'anw na jelikuntigi ka kuma don n'o ye Baba Kɔnte n'a dɔgɔ ye Ata Bafa Bamɛ Kɔnte olu ka kuma de bɛ n da Banamba tɔgɔ la an ka maakɔrɔbaw ko Banamba bɛ kala 3 bolo dabakala kalimukala jɛnɛkala a naani n'a ye bɛɛ kala ye o tɛ dɔn Banamba ka bɛ ka ɲɔgɔn bilɛ de ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka don da kelen ka bɔ da kelen Banamba yɛrɛ ye nin an bɛ Ala tanu ka Ala barika da an sigilen bɛ kɛnɛ min kan bi n'o ye faso ka kɛnɛ ye Banamba ka kɛnɛ n'an ye dugutigi fo an bɛ alimami fo ka Banamba tontigi bɛɛ fo ka debitew fo Banamba ka mɛriw fo u ka cɛsiri la ka dugulenw fo n'an bɔra yen an bɛna Bamakɔ yan donc baliya ka fisa dɔnjugu kɛ n'i y'an sigilen ye yan bi an bɛ kɔɲɔko kuma de la ɲamakalaw an kan ka dɔ dɔn dɛ kɔɲɔko bɔnba ye ɲamakalaw ni musow de ye anw de b'a bunkari an bɛ tila k'a datugu ɲamakalaw Bamakɔ ɲamakalaw Banamba ɲamakalaw jeli cɛman musoman an bɛ foli k'a bɛɛ ye ko ni san mun dugu jɛra cogo min k'o baara kan ka kɛ ten maakɔrɔbaw ka kuma don jelikuntigi fana ye n bila ka na ko n k'a sɛbɛkɔrɔ fo fana an ye nin daminɛ a bɛ 1 mois bɔ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kow kɛ bonya kɔnɔ ladamu kɔnɔ silamɛya kɔnɔ mun bɛ jamana ma ni mun bɛ Banamba ma o bɛ kɛ jamana yɛrɛ ka ko ye o ye ladamu de ye ka taa ni bolo kelen ye mankan kɛ bon an sigilen m'o de kan an nana ɲamakalaw a bonya bɛ kuma na koyi n'a fɔra mankan kɛ kɔɲɔ na micro kana siri ɲɛ tɛ n'i ko micro kana siri i bɛ se ka kɔɲɔ mankan dabila mais o tɛ kɛ. Ok Jeliba an bɛna an da tu o yɔrɔ la mais Banamba kɔɲɔ don ale taara sababu min na n'a sɔrɔ i tun bɛ se k'i da tu o la dɔɔni parce que a don an b'a dɔn k'a fɔ a tɛ taa kunfɛ. Bon Banamba kɔɲɔ wa bɛ dɔ fɔ a la Banamba kɔɲɔ bɛ daminɛ kabini su dugutigi ni alimami de bɛ ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ ka dugudenw wele k'a fɔ an bɛna nin kan o kalo 4 kalo 5 ka sigi k'a fɔ Banamba ka ci bila ka na fɔ Bamakɔkaw ressortissants minnu bɛ yan dugutigi ye k'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ an bɛna nin kalo in kan Banamba kɔɲɔ bɛ kɛ dɔgɔ tɛ la dɛ ni kalo fɔra n'Ala y'a kɛ ni kalo sera ka na jɔ o kɛra mois min ye u bɛ tila ka ci bila ka na a bɛɛ bɛ kɛ bɛn kɔnɔ ka na fɔ bon an bɛna nin kalo in kan kɔɲɔ bɛ kɛ an b'o lase kalo fana ma jɔ an bɛɛ b'an kuloma da alimami ni dugutigi ka kuma bɛ na ka ɲininkali kɛ don jumɛn don maa wɛrɛw fana bɛ don an fɛ don o tuma an b'o kɛ ka bɛn don ma ani don kelen don maa si kana fɔ kɔ Paris Abidjan Genève Bamakɔ yan Banamba dugu 7 commune 9 mais ne Banamba dɔrɔn de ta ye Tuba tɛ Karawana tɛ Kiban tɛ Mande Saba tɛ Tokoroba tɛ Bɔrɔn tɛ Sibiti tɛ commune ka bon a bɛɛ n'i ka kɔɲɔ don nka an ka ko bɛɛ ye kelen ye n'i y'a ɲininka o la n'i dɔɔnin k'o la o de ye nin ye an bɛ Banamba ta de ka bi Ala k'an bɛ sahaba ma Ala k'an ɲɛ ka d'an ma. Wahab e bɛ se ka jumɛn de sɔrɔ k'a fɔ Jeliba ye mun fɔ sisan don sugantili ko komi aw y'an ka maakɔrɔw ye. Bon don sugantili ko y'a fɔ cogo min na ni kalo bɛna de toute façon an ka kɔɲɔ bɛ kɛ toujours yanni sunkalo cɛ bon donc ni u b'a fɔ sunkalo man kɔnɔ u b'a fɔ sisan ni kalo min kɛ avant sunkalo u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ kɔɲɔw bɛ kɛ yanni sunkalo cɛ yɔrɔ n'a fɔra alimamiw dɔnnikɛlaw don parce que e mɛ ko kelen jate minɛ anw ka kɔɲɔ waati bɛɛ araba alamusa juma o tɛ rate mais ne bɛ se ka ɲininko la ni n tɛ se k'o jaabi o dɔnnikɛlaw ye o kalimɛtigiw de ye olu de b'o fɔ i b'a sɔrɔ o furacogo b'o tɛ anw ka niveau ye i b'a sɔrɔ o de b'anw protéger i b'a sɔrɔ o de ye sira ɲuman ye dugu ma a bɛ kɛ nin ye
état mɛ Banamako ya ko dimanche dɛ ou bien samedi non. N y'a fɔ kɔrɔ ko baladen bɛɛ tɛ fɔ. A bɛɛ tɛ fɔ. Ok sisan an bɛ taga i t'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ale fanfɛla na ale Ayidara ale fana y'an ka sirifu dɔ ye o tɛ maa wɛrɛ ye Sɛkina Ayidara. Sɛkina Ayidara denmisɛnninw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye Banaba kɔɲɔ na. Bon assalamu alaikum. An foli bɛ Énergie TV. An ka foli bɛ Banaba cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba. An ka foli b'a bɛɛ lajɛlen. A diyara n ye. An ka foli bɛ e yɛrɛ ye. E min bɛ ka ko assise an bolo. Bon denmisɛnninw jɔyɔrɔ ye fɛn min ye ko in na an bɛ se ka dɔɔnin fɔ o la parce que n'i ye baara o baara ye daminɛnen ni denmisɛnnin t'a la muso t'a la mɔgɔkɔrɔba t'a la a ma dafa dɛ. Bon anw denmisɛnw baara ni an welela dugutigi fɛ minnu y'an kɔrɔw ye n'olu ka association de ka kɔrɔ ni association bɛɛ ye Banaba donc u y'olu kɛ a ɲɛmaa ye an k'u dɛmɛ an ka jɛ ka baara kɛ. Bon kɔnɔna na an ye baara daminɛ ɲɔgɔn bolo bon ala barika la fo ka se sisan ma an ma tigɛ n'a y'u la u fana ma tigɛ an na donc kɔnɔna na an ka foli b'u yɛrɛ ye an ka foli bɛ association bɛɛ lajɛlen ye. Association minnu bɛ yen n'u an jɛra k'an bolo fara ɲɔgɔn kan o ye association 3 ye ka fara olu yɛrɛ ka association kan o ye association 4 ye. Denmisɛnninjɛkulu. Denmisɛnninjɛkulu i y'a faamu. Ne yɛrɛ bɛ 3 kɔnɔna na n y'a dɔn premier vice président ye n y'a dɔn wɛrɛ fana vice président ye n bɛ dɔ wɛrɛ fana bureau la i y'a faamu. Banaba yɛrɛ fana a balontanko fana ne y'a premier vice président avenir de Banaba donc jeunesse ka ko caman bɛ yen ala barika la n b'o kɔnɔ quoi. O baara nin kɔni vraiment kɔrɔ y'a jira an na cogo min an k'a kɛ cogo min na vraiment ala barika la an ma dɛsɛ k'a kɛ ten parce que ni kɔɲɔ bɛ kɛ miiri o miiri la an y'a kɛ chef de groupe ye an ye miiri 14 ta commune kɔnɔ presque o ye ɲinanta labɛnw ye. O ye ɲinanta labɛn. An bɛ tila ka na an da t'o la denmisɛnninw jɔyɔrɔ donna a la sisan aw jɔyɔrɔ fana ye baara bɛ kɛ ka ɲɛ cogoya min na aw jɔda ka bon o kɔnɔna na kosɛbɛ mais labɛnw na sira fɛ an y'a ye k'a fɔ ɲinanta o bolodalen don k'a bila ni ala sɔnna ma alamisa nata la donc Banabaka bɛɛ welelen don walasa ka taga a ko kɛnɛ kɔnɔna na aw ye ko labɛnba ye o b'a to an bɛ kɛ monsieur le maire la an bɛ se k'a dɔn labɛn kɔɲɔ bɛ cogo di. D'accord, merci beaucoup. Je pense que j'ai fait ce que j'ai dit qu'on est frustré là-bas. Parce que quand on est j'ai dit, on est frustré au soumis tout là, quand on devait que là. Donc là-bas, nous avons d'amener qu'à combiner. Parce que comme il y a fait on a président nous et Sharon Keita oui min fo wati mi mo korbo ya nwele tuti ya nwela fe no mala ay boya ta di la base parama ka fo donc ay ta ga ñoo famia mais mandat dawma aka sigal la ben ke parce que ande do mina ko nyina o jete jumeni o ye demsonu bi ka comportement do ko la doni donc maintenant tanga dami tanga tabié o ye cortège be ka ampleur minta ya famé et puis do fana bena mairie la ni na chugo do fana bo fana chemai na fo nye boucher bella be ni so julu bena donc ni fait que lamba bo nyonga pour démontrer que voilà do bien ni mécanicien donc l'untul do bena pour que ka bo nyonga ka ira ko ni mécanicien bon tout ça là bon docteur quoi mo ko kuma boranga donc maintenant c'est vous ça am yamara dira comme ne bangoni mairie ngana bangoni mairie la ngana kana la veke bon ne va sira ni réflexion que les ambora du mais en donc il faut maintenant en brigade de excusez en brigade de 5 ans démissionner ka beke démissionner parce que coordonner me cortège fana démissionner donc démissionner be brigade de vigilance kono akacha la fait fora be sora donc c'est pour cela on a siga réflexion que en commune na ni commune jetimine donc brigade we jegulu min kona na démissionner be ka kona mun be keso be ka haknanyman di merci ka na nana mo etabe nyman ka na fo mo goro institution donc brigade inde na bla 5 ans mo brigade ni bla 5 ans anyan si ka leje commune de fanga ka bo Banamakaw bolo parce que nous jetemine géographie mo sigi chugu yayi ne ya sigi chugu jetemine
commune bɛ banamba sira de la banamba ne banamba ka bɛ don Bamakɔ a bɛ fɔlɔ commune na donc an ka mɔgɔ ka ca yen o tɛ banamba kelen n'i y'a jateminɛ mɔgɔ bɛ dugu o dugu sira la o population o ressortissant ka ca o la donc maintenant ko sisan an ka lajɛ commune bɛ mairie tan de bɛ commune na commune fana kɔfɛ commune ni jɔnni bɛ commune jumɛn bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ni banamba ka ca yen nɔ o mairie naani fana sɔrɔ o la o ye Moribabugu o ye Jalakɔrɔji o ye Sangarebugu ye ani hippodrome bɛ commune 2 fɛ donc maintenant o mairie naani de farala commune mairie tan kan donc an sigira ka réflexion maintenant k'a essayer ka denmisɛnw ɲini k'u tila ni mairie ninnu ɲɔgɔn cɛ donc an taara fo denmisɛnnin 110 de la o denmisɛnnin 110 de tilala ni mairie tan naani ni ɲɔgɔn cɛ bon a tilacogo fana na n'i y'a jateminɛ mairie ka capacité d'accueil tɛ kelen ye mairie dɔw bɛ yen minnu ka marage ka ca ka tɛmɛ minnu kan donc maintenant an y'a tila selon minnu ka marage fanga ka bon olu ka mɔgɔ bɛ ca minnu ka marage fanga ka bon ka kɛ ten tɔ bɛɛ ye dɔ sɔrɔ bon an ko dɔw ni an tiɲɛ n'an ye denmisɛnw fana ta k'a bila nin na u kan ka fini dɔ don fini min bɛ u ni tɔw bɔ ɲɔgɔn na a ka dɔn k'a fɔ ni fini de dilanna denmisɛnninw ye donc a ka dilan fana mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ nin fana ka baara fana de ye c'est pour cela i de nana gilet ko ye an ka sɔrɔ ka gilet ni i n'a fɔ min filɛ Aïdara la voilà ale y'a ka baara daminɛ kabini sisan non a ye baara daminɛ na a mɛnna o ale bɛ baara in kɔnɔ donc maintenant an ye nana gilet de sisan ka tila ka sɛbɛnni ka kɔfɛ k'a yira ko brigade de vigilance mariage collectif de Banamba donc maintenant bon fana tilalen an y'u bila ka taa mairie min na a ma kɛ kunfɛ ko ye parce que administration de bɛ yen nɔ o yɔrɔ la an bɛ mairie ninnu maire ninnu bɛɛ fo mairie na tan naani fila an b'a bɛɛ fo plus précisément commune mairie maire ba yɛrɛ an b'a fo kosɛbɛ parce que a y'an kunbɛ cogo min na n'u y'an bɛrɛbɛrɛ cogo donc an ye lettre dɔ fana dilan ka d'u ma dugutigi tɔgɔ la u bɛ taa n'u taara mairie fɛn o fɛn u bɛ taa lettre de di o maire ma ka fɔ Banamba dugutigi ka lettre filɛ nin ye a y'an ci ka na ka fɔ mariage minnu bɛ célébrer aw fɛ yen nɔ anw denmisɛnw bilala ka na an kana fara u kan an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an ka denmisɛn minnu bɛna cortège ninnu fɛn na an ka se k'u sensibiliser u ka se ka na ne na cogo ɲuman ye mariage fana ka célébrer ka ɲɛ donc an y'o lettre kɛ ka d'u ma u taara mairie o mairie la u taara o lettre fana di maire ma maire fana ye u kunbɛn ka ɲɛ k'o fana minɛ ka tila ka retour fana kɛ k'a fɔ vraiment an nana nin min a diyara an ye anw sigilen bɛ nin ye nin de kun ka d'aw ye anw de kan ka nin kɛ mais ni aw Banambakaw n'aw sera ka nin kɛ foyi t'anw ye k'aw fo k'aw dɛmɛ baara la parce que aw nana anw de dɛmɛ an ka baara la donc fana ye retour kɛ ka d'a ma denmisɛnninw bɛɛ équipe fɛn fɛn bɛ mairie min na bɛɛ sigira ka nin kɛ retour ye ka n'u d'a ma k'a yira k'a fɔ u taara u kunbɛnna ka ɲɛ donc maintenant o kɛlen sisan parce que olu n'u taara fana u bɛ reparti mairie la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ na cortège dɔw bɛ na n'u nana u tɛ don ka ɲɛ denmisɛnninw i b'a sɔrɔ u bɛ k'u reparti dɔw bɛ kɛnɛ ma mobili mana ka se ka mobili ninnu don ka ɲɛ ka se ka mototigiw fana garer ka ɲɛ à côté et puis l'entrée de la mairie aussi c'est filtré parce que fo mɔgɔw k'o dɔn parce que min bɛ fɔ mairie kɔnɔ gafe min bɛ kalan kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmusow ye fɛnba de don a ka kɛ mɔgɔ min bɛ don a ka kɛ mɔgɔ sɛnsɛnlenw ye pour que min bɛ fɔ a ka faamuya parce que u ka siniɲɛsigiw de b'a la cɛ ni muso kan ka kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso kan ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ cogo min den minnu bɛ sɔrɔ o denw fana kan ka ladon ka ɲɛ cogo min k'olu ka siniɲɛsigiw préparer cogo min donc o de bɛ kalan donc o salle kɔnɔ bɛ kɛ salle kɔnɔ kan ka kɛ yɔrɔ ye min filtré don donc c'est pour ça que mɔgɔ dɔw fana bɛ na olu bɛ don cour kɔnɔ dɔw bɛ taa fo salle kɔnɔ à l'entrée parce que mɔgɔ dɔw bɛ mankan kɛ ko fo ka don mairie cour kɔnɔ alors que nous à la mairie on a besoin kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso ani u ka témoin n'an b'a fɔ wakiliw ani caméraman ninnu i n'a fɔ photographe waati min na serial b'a la ka kɛ fo basigi ka sabati donc maintenant kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso mairie mako b'o de la ani u ka wakiliw kɔɲɔkɛ ka wakiliw kɔɲɔmuso ka wakiliw en même temps caméraman ninnu photo ninnu parce que les images ko tɛ tulo ye image bɛ kuma de donc image man ka négliger image bɛ yen bon ni mɔgɔ bɛ fara kan o ye denbaw ye mairie mako bɛ ninnu de la donc à défaut ne nin kɔni fɛn na ni salle ma fa peut-être mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka don sinon n'o tɛ mairie mako bɛ nin la pour que célébration kɛ ka ɲɛ donc maintenant n'u taara u bɛ réparti nin bɛɛ la ka se ka mɔgɔw sensibiliser bɔ n'i y'a jateminɛ bi et puis an ye min farala kan tuguni mɔgɔkɔrɔbaw y'a jira k'a fɔ cortège kɔfɛ u man ka na ni cortège yɛrɛ ka dabila o kana parce que mairie mako bɛ min na u kana kɛ simplement an bɛ mako b'o de la et puis jamana mako b'o de la bi o fana message in fɔra pour que k'a simplifier o fana ɲɛna bi parce que bi bi na couple dama minnu bɛ taa tantôt n'u tɛmɛ mɔgɔ témoin fila kan a n'u ka photo ta la o de ka ca bi minnu bɛ ɲɔgɔn cɛ ka na ne yɛrɛ en tant que maire ne yɛrɛ o témoin ye hali bi ne ye mariage naani siri bi a bɛɛ nana u ni tambour ma na u ni foyi ma na u bɛ mɔgɔ naani donna mobili kelen kɔnɔ caméraman nana ka moto la u bɛɛ nan'u na cogoya la k'u ka furu siri donc ça veut dire que mɔgɔkɔrɔbaw ye kuma min fɔ denmisɛnw y'a faamuya bon denmisɛnw k'a faamuya denmisɛnw fana ka intérêt b'o de la parce que mɔgɔkɔrɔbaw tɛ denmisɛnw janfa denmisɛnw de bɛ se k'u janfa
donc o fana mana bɔ yen nɔ tuguni min bɛ tugu la o ye toujours an bɛ min fɔ ko mɔgɔkɔrɔbaw y'o fana fɔ an ɲɛna k'a fɔ n'a nana an k'o fana fɔ o ye kɔɲɔ fana mana ban tuguni minɛnfoni fana bɛ yen nɔ donc maintenant ko an ka jateminɛ k'o la minɛnfoni fana nɔgɔya ka don o la i y'a faamu mais n bɛ danni yɔrɔ la fɔlɔ peut-être o question bɛ nalen n'o nana le doyen là il est mieux placé à ce niveau là mais min ko gilet ko in kɔni vraiment a kɛra fɛn ye min fisayara min bonyana min innovation fana appréciera par tout le monde donc à travers an bɛ maire bɛɛ fo par rapport an ka mɔgɔw kun bɛ cogo min ani u ye jadu an jadu an yɛrɛ la cogo min an fana b'o fo ka fɔ nin ye fɛn daminɛni fana ni ala sɔnna ma nin bɛna continuer de parce que an mago bɛ bɛn de la an bɛ fɛ n'an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛn ye ne fana ka yira o sigilamɔgɔw la pour que an bɛɛ ka kɛ taabolo kelen ne b'o kɔrɔ. ok o b'a yira ko gilet ni mɔgɔw ye gilet ye mɔgɔ o mɔgɔ la u ka bonya ni karama ta ka ɲɛsin a tigi ma ale bɛ yen nɔ ko bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na cogoya min na ɲɔgɔn faamu bɛ damu ye voilà sisan an bɛ taga Ayidara hali bi an bɛ e fanfɛla na kuma fanba fɔra sa ko denmisɛnnin de bɛ se ka mɔgɔkɔrɔba janfa mɔgɔkɔrɔba tɛ denmisɛnnin janfa kow bɛɛ lajɛlen tigi ye aw ye jɛkulu dɔ kalifara aw la min ɲɛsinnen don lakanako sabatili ma ani mɔgɔw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogoya min na aw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan walasa laɲini min kɛra aw fɛ o bɛ se ka kɛ sabati fɛn ye cogoya min na ka sababu kɛ fɛnba dira aw ma. bon ne mo duguko fasoko n'i ye fɛn o fɛn kɛ fasoko la i y'a k'i yɛrɛ de ala de bɛ se k'i sara i y'a fɔ baara in kɔni ala barika la depuis a dira an ma k'a kalifa an na n'an y'an kun don a kɔrɔ an ma gɛlɛya sɔrɔ a la fɔlɔ ni gɛlɛya bɛ baara bɛɛ la mais pour le moment an ma gɛlɛya sɔrɔ a la parce que ni mariage bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maire y'an ka baara nɔgɔya an bolo u b'an wele k'a fɔ an ye ne ka nin mairie na nin mariage hakɛ bɛ a bɛ nin heure la donc directement agent minnu b'o yɔrɔ la olu bɛ wele an fɛ olu bɛ taa ka t'o baara kɛ n b'a dɔn n'i y'a faamu donc kɔnɔna na an ma gɛlɛyaba sɔrɔ k'a sababu kɛ maire y'an dɛmɛ an b'u yɛrɛ fo an b'u fo fo k'a fɔ an b'u fo u y'an dɛmɛ baara la u ko baara in an bɛ k'a k'olu de ye donc u y'olu de fait que olu sera k'u bila u kunkolo la ka ban baara nɔgɔyara an bolo i y'a faamu donc n bɛ foli yɛrɛ n b'a kɛ association minnu b'a baara la n b'a bɛɛ fo n bɛ association ɲɛtaa fo n bɛ Mamarala Kanu fo n bɛ AGDP fo n da sera mun ma n da ma se mun ma n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen vraiment bɛɛ ni faso baara bɛɛ ni cɛsiri est-ce que y'a faamu vraiment pour le moment kɔni an ma gɛlɛya baara la k'a sababu kɛ maire y'an ka baara nɔgɔya an bolo an bɛ maire fo la an bɛ maire fo k'u waleɲuman dɔn donc n ka foli bɛ Banama jeunesse bɛɛ lajɛlen a cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba n ka foli bɛ Banama ka bɛɛ lajɛlen a maakɔrɔbaw n ka foli bɛ bɛɛ ye tout le monde an ye sirifu ye mɔgɔ t'i ka mɔgɔkɔrɔba jaabi mais an kɔni b'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔba ɲɛna k'an bɛ hakili sigi kuma di u ma k'a fɔ ko denmisɛnnin tɛna u janfa k'a sababu kɛ aw bilara minɛn min kɔnɔ a bɛna minɛn fa ok an bɛ dugawu kɛ ala ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya o b'a to hali bi nin bananba kɔɲɔ kun an m'a yira k'a fɔ bananba dugutigi ale kɔni ye welekan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taga bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ baɲanba kɔnɔ kɛ cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba u ye lasigi belebeleba kɛ lasigi min ni o kɛra ka bɛn ni avril kalo tile 20 ye lasigi in kɛnɛ kan u kɔni ye bɛnna hakilina dɔw ka hakilina minnu u bɛna to baaraw bɛ kɛ lafiya kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na u kɔni y'a yira k'a fɔ bananba kɔɲɔ don yɛrɛ ɲɛnajɛ minnu bɛ to ka sigi ni jeliw bɛ taga mɔgɔ ma balima kɛ a kɛnɛ kan ni o ye fasada ye ko u ka sen bɔ kulon bɛɛ lajɛlen na jeliba bɛ an bolo la jeliba a ma nɔgɔ nka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔɔnin bila walasa faso bɛ jɔ cogoya minnu na ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na cogoya min na donc e bɛ se ka kuma jumɛn sɔrɔ k'a fɔ e tɔɲɔgɔnw ye walasa u bɛ se ka a faamuya cogoya min na laɲini tɛ k'a fɔ ko ka mɔgɔ dahirimɛ tiɲɛ mais baara bɛ ɲɛ cogoya min na o de don. monsieur Jara a diyara n ye a bɛnna ma vraiment n b'i fo k'i barikada Université TV a y'a jɔyɔrɔ kɛ diɲɛ jɔyɔrɔ bɛ n'i ma ye place fa ala b'i ko kɔrɔ an bɛna guwa mun turu ala k'an sigi a suma na an ye guwa mun turu nin ye vraiment ala k'an sigi a suma na ala ka diya jamana yɛrɛ ala ka da magi ala ka diya bananba ye min na an bɛna le bila ko min na nin ye ko ba de jamana yɛrɛ de ka ko ye nin ye monsieur le maire y'a fɔ sisan ko maire bɛ ne yɛrɛ wuli ko banabagaw ko nin baara mun kɛ nin jara jamana yɛrɛ de ye anw maire dɔrɔn tɛ dɛ ko mun bɛ ka kɛ n'a bɛ k'a mafa
vraiment nisɔndiyara Aïdara y'an accompagné a ye kuma ban adama denmisɛnnin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn kana jama in na caya fɛ wa a bɛɛ kalannen don hakili b'a bɛɛ la a fɔra dɔrɔn olu taara n'u hakili mun bɔra k'a fɔ a ye dɔ bɔ nin na n'o ye girinkajɔ ye dɔ bɔra o la a fɔra ko diinɛ ko ka nɔgɔya n'u ye furu siri u bɛ t'u ka sow kɔnɔ u ka taa vilani dɔ kɔnɔ a ma sisi bɛ ɲinan bɛɛ a ma aradisɔnni ye u y'a bɛɛ kɛ bɛn kɔnɔ o la sa an b'a dɔn u bɛ maakɔrɔbaw bonya hali bi ala ka bonya d'u ma denmisɛn ala ka maakɔrɔba si d'u ma ala ka kɛnɛya ka an n'u ye ko bɛ ka taa kun dira sisan bamananw ko ten ko dɔnkɛbaliya n y'o fɔ a ko ka fisa dɔnkɛkɛ ye jeliw ti kuma n'o ye fɔlɔ parce que jeli kuntigi kuma na n'o ye baba ye ko k'a fɔ a ye ɲaga tɛ diya ni jeliw tɛ dɛ bamakɔ jeliw banama jeliw wolowula jeliw a bɛɛ don a bɛna an dɛmɛ ne ka kɔɲɔ in kɛ o ye san o san ye ɲinan fana y'a dama san de ɲɛmaaw kan ka kɛ tan ni maa min y'a mɛn ɲɛmaaw bonya i yɛrɛ kun bonya jeliw an b'a ɲini aw fɛ a fɔra cogo min an ka taa ten maa tɛ maa dahirimɛ tiɲɛ hɔrɔn don o don kɔɲɔ min tɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo de n'a fɔra a y'a kɛ cogo min a y'a kɛ ten o bonya de o de ka di hɔrɔn ye sabu an ka banama hɔrɔn m'o de fɛ karisa nin kɛ bonya kɔnɔ n'i y'o kɛ hɔrɔn a b'i sɔn ka sɔrɔ kɛnɛ yɛrɛ tɛ e bɛ fara a ka mɔgɔw kan n bɛ banama dɔn dɛ yɛrɛwolo don n'o bɔra an bɛ ka taa banama de jeudi don sera la sini mercredi ko de daminɛna sisan bamakɔ bɛ kɛ kɛlɛ banama yɛrɛ bɛ kɛ kɛlɛ nka an bɛ siran mun ye bamakɔ ta an b'a fɔ caman kɛra o la banamakaw a kulo banna an bɛ maakɔrɔba ka so de kan wa an b'a boli fo ka s'a dan na a y'a bila a y'a to a y'a bila a y'a kɛ o ye bonya ye sa dɛ minnu bɛ taa banama ko a k'a dabila a y'a to a ka kɛ ladamu kɔnɔ fo ka taa fɔ a banna mairie don mun bɛ kɛ banama kɔɲɔ min bɛ siri mairie bɛ se ka dɔ dɔn a la i yɛrɛ fɔ ganzu mɔgɔw bɛ na u bɛ na n'u ka bonyaw ye ni kɔɲɔkɛ mun ni kɔɲɔmuso mun kan ɲi na a yɛrɛ bɛ to kɛnɛ kan san o san sɛgɛnɛ daramɛ taara o salon ka dɔ bɛ d'u ma mun don ka ɲɛnajɛ tɛ wa o ɲɛnajɛba de ye mɛ n'a y'a kɛ bonya kɔnɔ ka kɛ hakilisigi kɔnɔ ka kɛ danbe kɔnɔ ka taa furu siri lafiya la faw bɛ lafiya jalatigiw bɛ lafiya denmisɛnw bɛ lafiya dugutigi n'a ka jama bɛ lafiya maire bɛ lafiya député bɛ lafiya ɲamakalaw an bɛ content parce que an b'a dɔn nin ye yɛrɛwolo ko ye donc an bɛ kɛnɛ mun kan a ka di dɛ ne kɔni content na bi kosɛbɛ banama dɔrɔn tɛ mali yɛrɛ ka ko de ye monsieur Jara an bɛ dugawu k'i ye hali bi ala ka kɔrɔta di énergie ma a y'a jɔyɔrɔ fa an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛɛ sababa ma a ka kɛ hɛrɛ la a ka kɛ bonya na a ka kɛ danbe kɔnɔ ala k'an bɛɛ sababa ma yarabi ala ka dɔ jira an na k'i b'a bonya kosɔn sali ala foli diyara n ye o b'a to an bɛna maakɔrɔ ale kɛrɛfɛla na wahab kuma kɔnɔna na yirala fana k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ minɛnfuni ko o fana bɛna dabila laɲini kɛra k'a fɔ ko sigi k'a fɔ ba ye hakilina minnu ta ko o bɛ a la minɛnsiri nafa dun fana kun ka bon kosɛbɛ o la minɛnsiri bɔli a la e bɛ se ka jumɛn de fɔ o kan ani i bɛ se ka kumakan jumɛn de fɔ minɛnsiri kɛbaaw ye walasa u ka se ka hakilina in faamu. Bon comme an bɛ sisan an bɛ modernisme tile la ko caman tun bɛ yen kunun o tɛ yen bi dɛ. Kow yɛlɛmana. Le monde évolue, les technologies, le luxe. Oui. Donc nous on a là, il y a problème. Bon, donc maintenant, assemblée qui sera samedi. Toutes les propositions que. Qu'il faut ñenajé ka ke. Mais ka mako fasada. O ka dabla. Ka fasada jo. Deuxième point, ni koyom bana ni koyom so bi yelema. Parce que maintenant on doit juger qu'il faut maintenant baby fourni et pratiquement maintenant baby ni et pratiquement quand y a muso ere maintenant table tout donc do tu dis que la statistique de Bola qu'à fois et puis souvent maintenant le mini maintenant monde droit de bétera tout tout maintenant Colombie quand y a muso ere bolo donc statistique de quel kanda donc est-ce qu'il y a un parce que maintenant, na valeur 1 million, 2 millions et tout de suite. 1 million 500 ni n'a qu'à bon mina là. Est-ce que c'est une bonne chose? Bon, commission y a dit là. Qu'il faut assembler mimina que, une proposition que
donc l'Assemblée a décidé donc enquête kera k'a ye k'a fɔ minɛn foni na minɛn tilankɛ bɛ ni finiw bɛ ni ɲumanw de bɛ ni. Finalement tiɲɛni ka bon ni a nafa ye. Bon commission ye enquête min kɛ olu ye min adopté ko approuvé min tiɲɛni ka bon ni ɲɛni ye donc n'o commission baara kɛ a nana assemblée la débat kɛra ka donc assemblée a décidé. assemblée ale ye lasigi belebeleba ye lasigi min bɛ lasigi tɔw sanfɛ. bɛɛ bɛ sanfɛ bɛɛ b'i ta fɔ o assemblée bɛ kɛ mun de kan commission a rapport min bila ka nin sujet tɔ wɛrɛ bɛ yen o mais nin fila de taara donc u y'a rapport min kɛ ka na n'a ye k'a fɔ minɛn foni a conséquence a tiɲɛni ka bon ni a nafa ye donc l'assemblée a décidé ka minɛn foni k'a bɔ a la dɔw y'a jira ko n'i y'a ye minɛn bɛ foni minɛn sirila ko minɛn yɛrɛ a kana siri yɛrɛ ni kɔɲɔmuso bɛ taa cɛ fɛ minɛn bɛɛ ka taa cɛ ka taa bila a ka cɛla la dɔrɔn a banna donc conclusion kɔni nana kɛ on a adopté minɛn foni ka bɔ a la ka interdit donc volet fila min taara ɲina o de ye nin ye bon ɲamakalaw bɛ yan sa mais ne tɛ ɲamakala ye mais effectivement fasada c'est bien mais souvent a bɛ ɲɛnajɛ fɛ mais souvent a bɛ déborder dantɛmɛ ko bɛ k'a la a bɛ déborder dans le désordre dans la provocation bon donc ni assemblée a décidé k'a fɔ ɲɛnajɛ kɔni kɔɲɔ dun tɛ se ka kɛ commissariat ça il faut faire la fête mais fasada o ka bɔ a la donc en tant que responsable de ce domaine-là, on a communiqué. Donc, on a écrit à Oremaya. À travers Ardo Chamana, à Temna, nous voulons flâner. Doutri a demandé à tous les ressortissants d'appliquer cette décision avec toute sa rigueur. Et je vous souhaite toutes mes bénédictions pour la conservation de notre identité culturelle. C'est très important. Notre identité culturelle, on tient à ça. On tient à ça. Donc c'est pour cela que nous communiquons Nigeria. Bon, donc, comme il faut au rôle là, oui, pour le moment. Ok, an ye k'a fɔ dugutigi kɔni ye laɲini kɛ maaw fɛ walasa olu ye hakilina minnu ta taabolo minnu taara a bɛ se k'a labato cogoya minnu na a kɛra ka dugawu kɛ mɔgɔw ye fana walasa bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yen laadala ko u bɛ se ka kɛ ko yiri sagalen cogoya minnu na laadaw kana se ka tunu monsieur le maire i ye ko fɔ cogo o cogo i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ yen nɔ u tɛ sɔn a ma parce que hadamaden dɔw bɛ yen nɔ hali ni u bila ka taa hɛrɛ sira kan u b'a fɔ fɔlɔ ko fɔ gɛlɛya sira yanni ka to a kana hɛrɛ sira donc o mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ hali bi ni sikasika b'u la n'u ko u t'a fɛ ka nin kumakan ninnu bato aw bɛ welekan min bɛ sɔrɔ k'a fɔ olu ɲɛna k'a sabu kɛ banabako de don. d'accord merci beaucoup ni yɛrɛ y'a fɔ cogo min diɲɛ ko o ko n'i y'a daminɛ i b'a sɔrɔ dɔ b'a faamuya cogoya dɔ la dɔ t'a faamuya ten tɔ bon an ta in dabɔra ladamu baara in ye ladamu baara de ye ka dɔn k'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw y'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw t'anw janfa anw de bɛ se ka mɔgɔkɔrɔbaw janfa bon donc maintenant ni an y'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw ko n'an y'a f'u ye ni mɔgɔ min y'a faamuya o y'u bato o kɛr'u fɛ a ye ko t'u ta la ni mɔgɔ min fana m'a faamuya an kana kɛ kɛlɛ ye an kana kɛ fɛn ye an ka essayer k'u lafaamuya k'a yira fasoko don donc fasoko mɔgɔ man ka to ko fasoko la i kan k'i sacrifier fasoko de la an k'an jija an ka se k'u lafaamuya adamadenya cadre kɔnɔna la u ka se k'a faamuya ka sɔrɔ a ma kɛ mankan ye c'est pour ça à travers ça n bɛ denmisɛn ninnu minnu bɛ gilet don ye n b'u fɔ kosɛbɛ parce que je suis témoin ne ye seere de ye ne ye maire ye n bɛ furu siri u bɛ taa u bɛ sɛgɛn min kɛ a bɛ kɛ ɲɛ na n b'a ye u bɛ mɔgɔw sensibiliser cogo pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ furusiri nafa de b'a la n'an ye cortège in bila wali ni an ye comportement minnu bɛ yen nɔ n'an y'olu dabila a nafa bɛ mɔgɔ min ye anw de don n'an ye mɔgɔ effectif réduit ka na simplement ka na n'a ye a nafa b'anw de ye parce que fɛn nafolo tiɲɛ de don nafolo kasara de don donc maintenant o fana kɔnɔna la an tɛ se ka bɔ kɔrɔfɔ la hali bi n'an ma denmisɛnninw n'an m'u fo kosɛbɛ et puis ka tila k'a f'u ye tuguni u ye baara min tɛ kalifar'u la n'u y'a kɛ ka ɲɛ fo sisan n'o ye gilet ko ye sensibilisation nin ye brigade de vigilance fɛ donc maintenant an b'a yir'u la k'a fɔ hali bi u k'u ka renforcer parce que jeudi bɛ yen nɔ jeudi yɛrɛ de mariage yɛrɛ don o don de mariage fana ka ca ka tɛmɛ mariage minnu tɛmɛna mairie 14 min fɔlen filɛ nin ye a bɛɛ bɛ fa jeudi don donc an b'a ɲini denmisɛnninw fɛ u bɛɛ ka bɔ komi kɔnɔkulu
n'u ka gilet ye mɔgɔ si kana to kɔ i n'a fɔ bɛ cogo wɔɔrɔ min na bɛɛ ka y'i ka place la depuis 8 heures u bɛ baara in kɛ kɛcogo min na u ka baara in kɛ ten tɔ n bɛ se ka tuguni an b'a ɲini denmisɛnninw bɛɛ fɛ gilet bɛ fɛn o fɛn bolo u bɛɛ ka taa u ka place la le jeudi à 8 heures parce que jeudi de ye donba ye don min jama ka ca don min débordement bɛ se ka kɛ i y'a faamu donc maintenant o de appel tun bɛ bolo k'o f'u ye bon n'u b'a dɔn anw ka denmisɛnw ye mɔgɔ ye u b'u bangebaaw ka kumakanw minɛ cogo min u b'u ka bangebaaw ka kumakanw bato cogo min a ka ca ala fɛ u b'a kɛ ten parce que a daminɛ ni sanjɛ n'a ye ma jɛngɛ u bolo voilà. Ok Cheikhna welekan fɔra e kɔni bɛ kɛnɛ kɔnɔ e ye denmisɛnninw kumada yan i bɛ jaabi jumɛn di nin kuma in na sisan. Bon jaabi min bɛ ne bolo ka fɔ nin na toujours n'an bɛ foli kɛ an bɛ fɔlɔ ka monsieur le maire yɛrɛ fo fɔlɔ. Donc monsieur le maire ye e fo sisan ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen fo e fana ye foli segin monsieur le maire ma o b'a yira k'a fɔ ko bɛn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ. Bɛn b'a ni ɲɔgɔn cɛ parce que monsieur le maire baara daminɛlen ale yɛrɛ y'a ka mairie d'an ma a yiriw bɛ kɛ ale ka mairie de la a y'a di Banamba ma donc n'an bɛ foli kɛ an b'a fo fɔlɔ denmisɛnw ni maakɔrɔbaw Banamba bɛɛ tɔgɔ la quoi i y'a faamu. N y'a f'i ye cogo min kuma kɔnɔna na ko maire n ko an b'u fo u y'an dɛmɛ an ka baara la donc nin bɛɛ b'o kɔnɔ quoi. Par exemple n bɛ exemple d'i ma an taara maire dɔ fɛ yen an taara maire o maire fɛ yen an y'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye weleli kɛ sanni ka an se an taara papier o déposer maire yɛrɛ sɔrɔla par exemple n bɛ se ka exemple dɔ di madame Aïdara Aba muso n'o ye Soso ye Dumazana a y'a yira an na k'a fɔ an nana papier mun di yan a diyara n ye ne yɛrɛ bɛ nin baara la salon Banamba maraji fɛn o fɛn kɛra ne ka yɔrɔ la mɔgɔw tun b'an jɛra olu ko olu yɛrɛ y'o témoin dɔw yɛrɛ tun b'o la o tun y'o kɔɲɔ kɛ ko a ye café dilan k'a di marajikɛlaw bɛɛ ma maraji ba don i n'a fɔ monsieur le maire filɛ ka fɔ cogo min jeudi o ɲɔgɔnna o don a ye fɔyɔ dilan ka tobiliba kɛ k'a di mairie kɔnɔ kɔɲɔkɛw ni kɔɲɔmusow ni mɔgɔ minnu bɛ taa kɔɲɔ yɛrɛ fɛngɛ la bɛɛ de y'a dun mɔgɔ tun bɛ an yɛrɛ cɛ dɔ k'ale yɛrɛ tun b'a la bon a ko donc nin baara in c'est à dire a bɛ komi an nana ka na olu dɛmɛ u ka baara de la donc u b'an fo dan tɛ foli mun na quoi donc n'an sigira nin kɛnɛ in kan an bɛ maire ka wale ɲuman fɔ o ye wajibi ye association fana ka wale ɲuman fɔ association bɛɛ ne kɔni bɛ foli b'a bɛɛ parce que vraiment mɔgɔ mɔgɔ bilala baara o baara la bɛɛ y'a kɛ fo ka s'a da la bɛɛ y'a kɛ fo ka s'a da la ni maire ye weleli kɛ su ni maire ye weleli kɛ su ni weleli kɛ tile denmisɛnw an bolitɔ bɛ se donc bɛɛ bɛ fo. Ok an bɛ madame le maire fo k'a sabu kɛ ko ye ko ye fɔ ko ban a ye minnu kɛ kunun o de b'a la ka lakale bi an b'a fɔ hali bi a ka a cɛsiri monsieur le maire ale bɛ fɛ ka dɔ fara o kan. Bon c'est à dire n bɛ foli de don à l'endroit des ressortissants de Banamba surtout ka dugutigi u ye tabiya min ta ka se maire ma parce que yɔrɔ dɔ de bɛ yen fo population k'a dɔn k'a fɔ maire ye population ka baarakɛlaw de ye n'i ye mɔgɔ ta ka bila i ka baara la i b'a sara kalo la bien vrai que maire tɛ sara dɛ mais misali de don n'i ye mɔgɔ ta ka bila i ka baara la i b'a sara kalo la a ka kan i ka to ka taa ka baara lajɛ a bolo n'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ cogo i k'a ka baara lajɛ a bolo baara t'a bolo est ce que a ka ɲi wala a ma ɲi mais n'i m'o kɛ ni kalo sara mana ta est ce que i bɛ mɔgɔ bɛ résultat min est ce que i b'o sɔrɔ donc Banambakaw y'a dɔn k'a fɔ ni min filɛ nin anw de ye ninnu élu ka bila mairie kɔnɔ ka n'an ka baaraw kɛ an ye donc n'an tɛ n'anw bila an ka baara la an yɛrɛ k'u dɛmɛ baara la o population kan ka den dɔn k'a fɔ maire y'u ka baarakɛlaw de ye u kana maire ye k'u to yen nɔ u ka wuli ka na maire ka baara de lajɛ ka maire dɛmɛ u ka baara la pour que résultat min bɛ yen nɔ o résultat bɛ se k'a tɛ mais an ye mun constater maire nanen kɔ élection bannen kɔ population b'i yɛrɛ minɛ distance b'an ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ mun fɔ non anw y'a élu ka ban anw ta banna la an ma se ka fɛn kɛ mais a kan ka jɛ ka baara de kɛ f'u k'o de dɔn mɔgɔ tɛ se ka baarakɛla ta fiyewu k'a bila i ka foro kɔnɔ k'i tɛ taa la n'i ma to kɛ samiyɛ bannen ko k'i bɛ taa ka ɲɔ tigɛ n'i ye min sɔrɔ yen nɔ vous voyez donc c'est pour ça an kan ka Banambakaw fo mɔgɔ caman kan ka inspirer ni exemple in de la ka se ka dɔn fɔ mairie bɛ yen nɔ maa wɛrɛ tɛ yen maire minnu bɛ an denw n'an dɔgɔw a n'an kɔrɔw de don a n'an faw de don donc wajibi an kan k'u dɛmɛ u ka baara de la pour que résultat an bɛ min ɲini an b'o de fɛ donc tun fɛ o de da ka Banambakaw fo la kosɛbɛ et puis ka exemple kan ka apprécier exemple kan ka dupliquer yɔrɔ caman na pour que a ka se ka fɛ voilà donc mun tɛ se ka bɔ kɔrɔfɔ la fiyewu
fo ŋa nin yɔrɔ fila. Ok, o b'a to an bɛna Wahab ale fanfɛla na Banamba kɔɲɔ ɲina an bɛ se k'a dɔn kɔɲɔ joli bolodalen don. Bon, an tɛ se ka paramètres bɛ yen quoi, paramètres bɛ yen donc an tɛ se ka fɛn fɔ la fɔlɔ, mais statistiques b'a bolo comme toujours, parce que n y'o fɔ an ka mariage c'est culturel, on tient à ça. Bon donc Salango en 2018, nous avons fait 724 mariages. Bamanankan na o ye 700 ani 24. Ça c'est en 2018. Bon, maintenant ni muso bɔ Lafiyabugu, cɛ bɔ Jelibugu la, ça fait 2 familles. Donc 724, n'i y'a multiplié par 2, ça fait 1442 mariages. Ba kelen ani 800. Ba kelen ni 400. Bon, ça c'est au Salango. Et là encore, en b'o kɛ cogo jumɛn na? En temps mairie là, les déclarations sont là-bas. On va les escompter. Après ni mariage fana don, Banamba Nyamakala bɛɛ bi yala kɔɲɔso bɛɛ la. O y'an ka coutume. An nana foli la 400, 1000 min se ma kuyi la, e tɔgɔ bɛ sɛbɛn mariage hakɛ min o bɛ sɛbɛn. Après ni mariage banna, olu fana m'u ka inventaire kɛ. Ani déclaration b'an bolo, an b'u fɛ ɲɔgɔn na. Ça veut dire que anga au koro Banamba anga taux démographique avec à monter. Ni taux démographique monter, mariage c'est une évidence. Donc maintenant cette année déjà, en met la vie. Vice provisoire même pas en boulot. On a presque 800. 800 en met na vie. Or j'ai dit ma c'est follow. Que seki. Minimum kera, frustri min kera. Ambola. Or, j'ai dit d'où, ça c'est le grand coup. Donc ça veut dire que Salango montant, tôt, peut-être la musique a monté jusqu'à 15-20% en estimation. Monsieur le maire, oui. Frustri que vous savez que c'est là. Mais c'est-à-dire, frustri à Teke Dongelon. Vous savez que mariage nous est fait, mariage depuis à 3 mois. Depuis à 3 mois, on va commencer à mariage pour éviter, voilà, pour éviter embouteillage une fin. Depuis là, on va commencer à mariage depuis à 3 mois. Il y a bon, mais il y a fait une fois que mairie nous faut, ni méritant n'en est bien, il était dimanche qui m'a sur le mariage d'obé, il était jeudi fanake qui m'a sur le mariage d'obé. Il y a fait bon, et puis Banamba ville aussi la même chose. Et puis Banamba fana te menu, ni méritant n'en est quoi fait. Il y en a fana ya la jetuguni, la fait beaucoup fana ngomobi. On a écouté brigade de vigilance sur la fait. Il y a fait donc maintenant le fana ko faire recensement que depuis ni a charani do info parce que depuis des comptes d'amener chaque année progression de bi comme il y a au fond ni do fara moka do fara kono ko wajibi parce que adam ndebe ka bugundi donc chaque année il va so do fara mariage ka boy des comptes vraiment ni a déterminé abi bonya mawa climat mais bara de bi fembe ke adam de na organiser la kanye fembe bi nyaw abi dépend nga organisation jugar la parce que dans la mesure comme ni Banamba ina nga nyamakala mun be no compte la kawe la kala bu représenter no ni mariage kera domi n'a pas signé la musique à Dougé Jumala depuis Juma Soma ou be bolma fon to bikla Banamba bugu fiyo ani Banamba du ko na on nyomoche o bitega sokona sisa mariage joli be bol bon sabade be na ka sokona bo sebe bon maintenant en fana ñu fait mariage fana marié fana beka tout forfaitaire de Douma pour les motiver o be en follow depuis follow ma ko de mun ga furu be siri ko yeke ko sabi do ngania bo yele ka di wala sa ko musa depuis wati mo ba foto ka me kolon kisela fo kana bi kana bla warla maintenant avec me fla de la ko yeke be ni tara ko yeke fla be ka so avec me nan do et puis yanu ko bo bi ni ko so jume ga surel du jume mi bulu e kere fe ano ni mariage bola et vous avez aussi on do fleni mi no le mariage do be donc be do donc maintenant on va quitter de quartier en quartier de hameau en hameau. Est-ce qu'il y a formé? Ils ont une semaine. Parce qu'on connaît une semaine de Kadamine, jeudi, Canada, mercredi. Donc maintenant, quel est le début? Répertorié, la commune, le quartier, le bella, Bamako, le Berta, Bamako. Donc maintenant, au lieu de donner, il faut directement pour que les gens aient fait. Parce que nous, souvent, Banamba mariage durant Tekeno, Amsika, Madura, Amsika, les données, mais nous avons des minges, ça c'est uniquement les familles Banamba. Donc ça veut dire que fin de l'organisation est bonne. Adam a dit non organiser la capacité et résultat quand même. Mais ne on organise donc avec résultat mais fanatique sur résultat maintenant. Donc au début n'en est quoi. Donc au milieu initiative là ni bien on va initiative et puis avec
vraiment nafa di diɲɛ don o don. An ye fana ni kɔɲɔ fɔra a bɛ ɲɛnajɛ ko fɔ donc anw fɛ yan laada la ni ɲɛnajɛ bɛ yen nɔ hali n'i ye mɔgɔw ye dɔrɔn i b'a dɔn o la yala aw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan donfini ko ta fanfɛla na walasa bɛɛ lajɛlen ye ko bɛ se ka ɲɛ ye ko ka kɛ kelen cogoya mun na. Bon. Absolument. D'accord. Macron. D'accord. Sur ce volet-là, effectivement, fait un progrès connu, quoi. Et moi, j'interpelle le ministère de la Culture de la République. C'est vous, le ministre. Je l'interpelle parce que c'est vraiment un volet culturel très important. Nous, à Christaka, Agniako Banamako et situation est vraiment non, ça nous fera plaisir. Parce que je pense qu'en drone de Beko, on a connu un bébé une fois dans l'année. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc je demande à Madame la ministre de la Culture que les Banambais veulent attendre sa voix. Parce que Finico, uniforme Mofi, uniforme Nana. Quand on a créé la GADB, l'Association des jeunes pour le développement de Bono, quand même, tous les démissionnaires aussi, on prend des jeunes bleus. Donc tous, on fait partie de ça. Et on a demandé l'initiative. Vraiment, on a fini pour nous. Ça, c'était en 2004. On a fini pour faire 2004. Donc, on a deux initiatives. Je pense qu'il y a Mme Sempara, Djerobo Keita, Isma Traoré et d'autres. On a la proposition, on hésitera parce que ça fait de l'argent. On était une jeune association. Donc, en Benaka, on a fait. Donc, comme nous, donc, 2004, on a mis une uniforme. Voilà. Donc, uniforme commence à valeur. Ali Abidjan, on a fini de travailler. Donc, Balkiri, Bal Saba, Amouchi Chikata. Donc, uniforme Kundana, Maraji do Beka, uniforme tout. Et nous-mêmes, on est fiers de ça. Parce que Agnès a d'abord un uniforme de là. Est-ce que ça va marcher? Mais à la Kagena. Donc, depuis, c'est pour avoir fini à AGADB, on a un uniforme de Nunca. On devait finir Bebo chaque année. Qu'a dit à des prix forfaitaires, mais Wati de la Kagela, mais Djakokote, mais Fasoko do. Parce que, M. Djara, on a connu, à Kadi. Donc, Finou Bido, bébé content. Il y a un job qui a donné une fois là. Il y a fini par là. Quand on a vu de Fokaba, en tête, ça va se retrouver. Basoko début de 10 000 la Beba Dunki, qu'on a fait. Al Mississippi Antodu. Saka Ba, Atiban, Dongo Damba Kandre. Parce que c'est la fête. C'est la fête. Donc, si on retard, à même M. Gérard, la équipe est invité, à gâteau, c'est nous vérifier. Est-ce qu'il y a femme? Donc, uniforme qu'on connaît, au haut niveau, bébé fini crindo, bébé habita femme, et pas un débat. Donc, ce que je veux dire à ce niveau-là, comment c'est venu et à quel niveau en beau la vie. Uniforme pour la fois. Monsieur le maire, allez vous faire Bon, effectivement, ce qu'il a dit, c'est vrai. Parce qu'il faut Bek Mika uniforme de Kabila, Panama Sileme Kabila, comme il a fait Kitarabi, Semparlabi, Hydralabi, Baby uniforme de Kadama. And Wanga Marajin d'Avora, Kiliakama, Fantangana do Fama Canado. Parce qu'il y a un uniforme Queen, parce qu'il uniforme Queen, follow uniforme to make. Mais uniforme Kumbe Kabila Baby Take. Premier exemple, tu as Semparlakobi, Kitalakobi, Hydralakobi, Fofanakobi, Yamakalo, Bet Mika uniforme. Mais comme Marajin d'Avora Kafo Kiliadidu. Ambe de client me fakela me bakeli fantangana do fama kana do différence foi kana mo do mena c'est pour ça idée nana AGADB la do mena ko na ne fini ko nyi donc chaque fois des innovations do depuis qu'elle fait na rodi na ne ko fini bo fini bal na l'unanimité akira be fe koy sans ça fini bi décédé quelle qu'en soit la quantité hal na nyagara mina ka foni bora nyina iba ya bi décédé Ndenge na tado pour le moment passer à ma classe de compte là sinon ça on doit 300 balles au bibo bit la ka do rebo 300 balles ni ki bo jetemine 300 balles ni ki bo jetemine bal kilo 50 pièces de balles ya fa bon maintenant au mieux ni ki bo jetemine so ni ki bo mo abiyo là peut-être mo na 200 300 voilà de 4 voilà ta mo no ka chan parce que 50 pièces kilo bo mo so ke mo so fla de abiye ya fa pièces kilo bon donc comme chaque balle muso kɛmɛ bi a bi y'o la o y'a tora pa la mai bon maintenant ni yo
300 balles multipliées par 100. Vous voyez la différence? Et puis, à voir une femme sur Sharon Damasoro, mais en bé, what tu vas en faire? À voir une flène, il y a déjà des financiers. A big tab banama développement fanadla a bebe do banamaga nyetara sabu sirodla kay ko ba fere de ba worke taka na fataka tlo non abta banama développement la donc c'est pour cela idée nana ça a été salutaire a benabema beba do fata na famille sur avec min fanay donc ambu fo kosobe minu nana ni idée o ka akila nyuma la akila nyuma kala sawi kam kala ka tafi parce que banama fuite no client fo mi sa on client sabati banamba nga client sabati ango hakila do bi se ka nyini chugo bi se ka wala chugo o de banfe pour que ka client ga se ka sabati o ko ka se ka misala manta ka fo banamba ka o betando bo chaka ni fana ni ala barka la fana ni hakila nyimo fana de bina pour améliorer voilà. Ok, donc ame mo anga mun laban ke ka se ka kuma laban di moma wala me taga jiliba ali fan flana konyo sira kuma caman fora fere caman sigira singa wala sa kulomeja aw ka kuma nafa ka bon kusebe an ka laadala ko bɛɛ lajɛlen na e bɛ se ka kumakan laban jumɛn sɔrɔ ka da nin ko bɛɛ lajɛlen kan? Bon, monsieur Jara, an b'i fo Énergie TV, an bɛ foli k'aw ye k'aw tanu k'a barikada k'aw wale ɲuman dɔn foli ko ɲuman na ko o ko bɛ yen n'a kɛcogo ɲɛna o bɛ diya Ala ye o bɛ diya Kira ye o bɛ diya silamɛw o y'an ka nin ko in de nin ko in ɲɛna kojugu n tɛna se ɲɛfɛ dɔɔnin n bɛ monsieur le maire ba accompagner fini kora o me be ba san banama ba san segu ba san joro ba san kay ba san ko banama ko yo jogara me ko ya fo ne ko jeli ba na ba valeur do ati fo do ako jogara me ba san marako ba san lo ba san so ko ba san on ba bo be tado du wolo bla be fana ba san na moray anana pa do fo muskele we papier munta o ya nga domini de ne fo mo ko se ka kuma lu le mena bana ma ba ka bulu ko rota jeli chomo jeli karamo suri konde bongu yate jeli karamo be ngoni fo do lu ngona kamni disafin kana ke koporo e kana ke doro me mo ga kana ke bi duru e ko ke kili tama de wara wara amora kana jeli bete yala tele jeli gundira to ude ni ande be faruka bana mani bonko namakala totara idona na mafika bo bana ma irati jenobe yara wala kulo bala baba ka chido ne bi se bema kelengeli kemefla ko tale ko fo nyama na fo morabu bana ka be yoro bi do abe kono nunu ba an kombaye ka ndafa de na nyina na mungo long me foli mange kabila be ka kuma ni ka kabila e les jeunes yu ba ko be on adra bani asimi mais kabila nyama ko ba bolo on da ni nga sigira koy ami makorobo ko sigida ni jamana re ka sigide kabila nyama ay kuma muso fe ni dimison fe do sira ala musay abay ya ke boya kono ala kana asidangara ala kana ni tora ala ka do hera la ka bo hera la ka ke boya ni ladam kono dudu ay kuma muso ni dimison fe no boray jeni na ka bara banamba fune na ka bara jona ka bara jonga bara bi mando ngoro ara mboro basina ngoro ara marjalo ulu de tereka njala yala nyamakala itule banama ka konya koro de ay otike konya aga mo bole fla bele anga la tuwe ulu de dangono agiringa jo dangono tisoma ubu an kombaye uro bita ofe kono boli shebita nyo bita fo ata do akumbo uti salia utine ute warina damindo o malala tu ma fu morjale ni do ayaji ja bana makodo fasu godo ni mu ngare bo so anjelu fanan jore mu yambo beni joro do bana ma ami buluke ami kumo ke ami ndamo wa ami do moni nyanje ele tike wo tike aya keta aya tuta jelu afuraka keta nyina mi goro na yata aka na pasaje nya abida akera ni mo basana ngo kete sa ami bonyo soro kono nyama kala abi ya fama ni bora de ka do andanga na fo anyu be de ne be soro de kala sumu ma sigi mi wa duru wa tan soro me na fora to ya ni fema di mo de ka dira o de ka yi la fama so nyama kala be mba be fo ma kulo mana suina Énergie TV bi la me fo dien dan
diɲɛ bɛɛ b'a ye diɲɛ bɛɛ b'a kalama fana banamani balima lamini bɛɛ b'a kalama o tuma ne ta ye foli ye an sigira hɛrɛ la yarabi ala k'an wuli hɛrɛ la san wɛrɛ ta ala k'o yira an na ala ka kɔrɔta di Énergie TV ma jara ala k'i bolo mɛn a la monsieur le maire ala k'i bolo mɛn a la monsieur Keita vraiment je suis très très content bani awa ko filɛ dɛ ko banna k'a dilan k'a di i n'a fɔ maakɔrɔba y'a fɔ cogo min ɲamakala ka ɲi kora o de y'a to n ko banama ɲamakalaw an kelen tɛ se ka ko dilan ani mɔgɔ de bɛ jɛ k'a dilan an ka jɛ k'a dilan a ka ɲɛ fana an ka kɛ majigi kɔnɔ ani bonya kɔnɔ assalamualeykum warahmatullahi taala barakatuh ala ka mɛn sawa ok Cheikhna Haidara an bɛna e fan filanan san jeliba ale kɔni ka kuma kuncɛ kuma a bɔra k'o fɔ sisan e yɛrɛ aw ye denmisɛnninw a ye kuma dɔ fɔ sisan nafa ka bon olu jeliw olu jɔyɔrɔ bɛ yen denmisɛnninw fana jɔyɔrɔ bɛ yen mori bɛ n'a jɔyɔrɔ don misiri kɔnɔna na voilà donc maintenant sisan welekan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin denmisɛnnin tɔw bɛɛ lajɛlen ma walasa a ko bɛ se ka kɛ sabatifɛn cogoya min na bon welekan bɛ ne bolo ka ɲɛsin denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma c'est à dire anw minnu bilalen filɛ nin baara in na yan anw dɔrɔn tɛ o c'est à dire banabaga bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma a bɛɛ ka anw lajɛ an bɛ k'a kɛ cogo min k'a kɛ ten i y'a faamu baara daminɛ don an tɛ se ka yɔrɔ bɛɛ ta un coup mais ala an kana télé ninnu na ou bien kana radio na a bɛɛ kun ye de pour que mɔgɔ minnu bɛ yen n'u t'a kalama ou bien minnu bɛ yen n'u b'a kalama u ma faamuyali sɔrɔ a la u ka se ka faamuyali sɔrɔ a la k'an dɛmɛ an ka baara la anw dɔrɔn ka baara tɛ an bɛɛ ka baara de don fasoko don donc o kɔnɔna na jeunesse n ka foli bɛ banama jeunesse bɛɛ b'u fo ka c'est-à-dire dan tɛ foli mun na quoi ok ala k'a faamuyali ko ɲuman ala k'a diinɛ ni olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ani aw yɛrɛ minnu bɛ kɛnɛ kan donc n ka kuma laban n bɛ aw ka télévision so n b'a fo n'o ye Énergie TV a bɛ a bɛɛ lajɛlen de kama a bɛɛ lajɛlen de kama a lamɛnnen don yɔrɔ bɛɛ donc n bɛ monsieur le maire fo n bɛ monsieur Keita fo ayiwa an ka banama jelikɛ ba filɛ lahala Haidara merci ala k'an to merci ok monsieur le maire e bɛ se ka kuma jumɛn sɔrɔ ka da ninnu bɛɛ lajɛlen kan kuma kuncɛ kuma na d'accord merci radio télévision Énergie TV an b'aw fɔ an bɛ se k'aw fɔ an tɛ sɛgɛn foli na an bɛ banaba dugutigi an y'a daminɛ yɔrɔ min fo kana bila banaba mɔgɔ laban na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra yen nɔ an b'an ka jamanatigi fo n y'o de fɔ kuma daminɛ na n'i y'an sigi k'an ka débat in kɛ ka tila ka tila an ka débat in na olu de hakili b'anw na n'olu hakili t'anw na an tɛ se ka nin kɛ donc an b'u fo ka cɛsiri la k'a fɔ an fana bɛ yan nɔ an b'u dɛmɛ u ka baara la an seko na an damayira ye ka sababu kɛ an bɛ sensibilisation min kɛ pour que k'a jira maliyɛnw na kelenya de bɛ laban o de tun bɛ fɔlɔ o de bɛ laban n bɛ appel min lancer o y'an ka banabagaw ressortissants ye minnu bɛ bɔ Bamakɔ yan minnu bɔ diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ la ka taa mariage kɛ banaba an b'a ɲini u fɛ n'u bɛ taa u ka taa ladamu kɔnɔ i n'a fɔ an delilen bɛ min na u ka segin ladamu kɔnɔ u k'a dɔn agent minnu bɛ yen agent de sécurité min bɛ circulation minnu bɛ sirakun na ka daminɛ Bamakɔ yan Moribabugu ka tɛmɛ Kulukoro fɛ ka taga fɔ Banamba olu dɔ don u k'a dɔn fana agent minnu bɛ yen nɔ olu de ye agent ninnu sigi yen nɔ agent minnu bɛ yen nɔ olu ka sécurité de kama ni agent ninnu ye fili fiyɛ u la u k'u bonya u k'u respecter u k'u a yira u la k'a fɔ aw bɛ anw de kama donc anw tɛ se ka tɛmɛ n'an m'an dɔn k'aw ka welekan mɛn an b'a ɲini fo deli b'o bonya min na u ka agent bonya ka dɔn fɔ agent de sigilen bɛ o kama donc o fana tɛmɛnen kɔ an b'a fɔ denmisɛnw ye baara dɔ kɛra la bari baara sera kuncɛyɔrɔ ma o k'u jija kuncɛko ɲuman cɛsiri b'u la n'u ye dɔ fara cɛsiri kan kuncɛko ɲuman sɔrɔ parce que mɔgɔkɔrɔbaw ye baara in ni dugawu de d'an ma o de y'a to a daminɛ fo ka se sisan ma baara bɛ ka ɲɛ jididon baara in bɛɛ k'i cɛsiri ka dɔ fara cɛsirijala kan pour que o kunna wolo o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka nin k'a ka ko ye nin tɛ banama ka ko ye nin ye mali ko ye bɛɛ k'a minɛ pour que ka jɛ ka dugawu kɛ banama ka dugawu kɛ mali fana ye bɛɛ min bɛ yen nɔ ala ka bɛɛ sabati ani kelenya ani an ka danbe minnu bɛ yen nɔ ka se k'olu bila n'i y'a bɛ se fɛn kɛ a bɛɛ ye danbe ko in de ye parce que mɔgɔ bɛɛ bɛ waso n'i yɛrɛ de donc maintenant ni i miiri o la i ka danbe la e ye jɔn ye ka ban i kan ka min kɛ i b'o dɔn donc an b'a ɲini mɔgɔw ka fɛnw bila o contexte kɔnɔ ne minɛn fɛnw bila o contexte o minɛnw kɔnɔ a ka ca ala fɛ an bɛ résultat min fana ɲini o fana bɛ sɔrɔ
modi appel lancé demso mo le ta moto la banamba o le ta voiture la banamba donc maintenant vraiment ko comporter ga yena sur ba ke ina fo ba ke tuga mna ka ko donc voilà antibo fiyo fo nga siga ngam ko ba fo si jambe ala de bolo ni kenya ala ka di anuma ala ka ndim so ala ka nyemula ala ka nyemula o sara tamulu ala de ko sara parce que non yan ko mun yoro ba so be na jinga ba so be na nje kuna ba so be donc do ka do o sara tamulu ka to ben na sali ala sisan amina makoro ale fan filan Abdul Wahab Sharan Keita sisan kuma laban bɛ bolo walasa ka se ka jɛmukan in bɛɛ lajɛlen kun. D'accord. Ni diyara n ye Énergie TV n bɛ bɛɛ fo n b'a remercier a y'a ɲininka balamako ɲɛna an bɛ min dɔn an ka niveau la an y'o de fɔ ne ka kuma man ca parce que bɛɛ ye intervention kɛ bɛɛ ye foli kɛ n bɛ min fɔ dɔrɔn n tɛ ɲinɛ n bɛ balamba n b'an ka administration mɔgɔw fo n b'an ka préfet fo n bɛ préfet adjoint fo an ka dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ cɛsiri la n b'u fo maire n'a ka conseiller n b'u fo la jeunesse u ka bɛn u ka ɲɔgɔn minɛ n'an bɔra wajibi don ala y'a kɛ n ko n y'o fɔ Balasangale tun ye Balamakaw ka ɲɛmɔgɔ ye yan mais ala y'a kɛ Balama dugutigi ye ale ka dan ka Sidiki Semara ye ayiwa o dɛsɛlen bɛ dɔɔnin a bɛ n ngoloni na n bɛ foli k'a ye ala k'a kɛnɛya ala k'a si jan di u bɛɛ ma donc au niveau olu di comme n y'a fɔ olu de ye ko baara in di anw ma assemblée kɛra AGD président n'o ye Ba Semara ye n ye dalen b'a kɛ anw de kɛra commission ye an ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan baara taabolo a ka ɲi donc ne ta ye dugawu kɛ ye je remercie au passage la télévision Énergie, je remercie tous les Maliens et je demande la paix et la sécurité dans le pays pour un développement très harmonieux. Donc, on va le faire Faraka, Allah ka jamana, Allah ka sumaya, Allah ka garder au foni, Allah ka sécurité nati, Allah ka développement sabati. Ya Rabbi. Je remercie de votre bonne compréhension. Et bonne chance à la Énergie Télé pour une bonne progression. Ok, merci. Merci. Voilà, amuni akachabla ka sigi ka naje en wati e ko folena am se ka fenbe fa ina ko ni e fulikan ka ofu ka woli mandon ka so ke awye Énergie e jabarani e suganti Énergie TV jabarani e suganti wala sa se ka afna ko ni ka suga mabi ani e banamba ko do kumbe e nyomulu ka sabu ke e banamba ko yo obulu den lo ka bla ni ala sona ma ala musa e natala o ko ni ogum ko na sa e nyana jamunu meke e kene ko na la yin kele no mawfe ko anyana jow kene kan ko jilu kana taka ikaro ka fo fasadali ke yino o tebenen ko flana ka bueni no minan funi min we an reka la dala ku ye ko ka walu bela jilo ma ko ka kuma do la yini do kan yesi e mawfo wala sabu se ka bo asira fe kulum se ka ke buyan ani karama ko nana e tuga munna wala sa ka kuma ni ko nyu bela jilo na ikaro ka fo ma nani ulu welelen kuma ambula no uyu datu aku kununa nyenye bela jilo na wala sa se ka fo ya e tuga munna o ma folo we anga makoro Abdul Wahab Sharan Keita ni bradjelu kamako Jules Jekulu mimbe noni afama ko association des jeunes pour l'appui au développement et de Banamba ni uye Jekulu kenene na sigilendo wala saka sika demisenu demain ko sika Banamba la yirwa e tuga mun na turu ngono yere e karoka fo JADB ali o 7 francs nyana bo ba ni uye secrétaire général e ambafu e dante e folimina ali kereflana monsieur le maire ali kumbe no Dauda Sempara ali bangoni maire ali fana kumbe no ayida tu fenchamana ka wala sika fo mia e tuga muna Banamba jiliba ale fana kumbe ambula no utema wore mamuru jabate ni bela jeli kama ko lakala ni lakala na ko fora Banamba ko na bela jeli mbado Banamba jiliba do ambi fu dante folimina ka shegene aidra amale fana fu ale kunye dimsonu ka jekulu bela jeli ka kumatigi kene ko na shegene aidra ama fu dante folimina amuni aga tabla ka asiki ka onaje ambe au fu kukurayi ina yitimi jabarani sukandila ambe doge akambe angala silworo kene kan assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Furu musoni mogo manga